Cambodia by Teacher Putih Priska Dwiningrum. Introduction. The Southeast Asian country of Cambodia is a land of great natural beauty for much of its history. The country has served as a battleground between various countries and political groups. At the beginning of the 21st century, it was attempting the rebuild of the decades of civil war. The capital is Phnom Penh. Negara Kamboja di Asia Tenggara adalah negeri dengan keindahan alam yang luar biasa. Dalam sebagian besar sejarahnya, negara ini telah menjadi medan pertempuran antara berbagai negara dan kelompok politik. Dan pada awal abad ke-21, ia berusaha membangun kembali setelah beberapa dekade perang saudara. Dan ibu kotanya adalah Phnom Penh. Geography. Cambodia is bordered by Thailand, Laos, and Vietnam. The Gulf of Thailand lies to the southwest. A low-lying plain covers central Cambodia. In the east, the Mekong River runs through highland. The Tonle Sap, or Great Lake, and mountains lie in the west. Cambodia has a tropical climate with a rainy season and a dry season. Kambodia berbatasan dengan Thailand, Laos, dan Vietnam. Teluk Thailand terletak di barat daya, dataran rendah menutupi Kamboja di tengah. Di sebelah timur Sungai Mekong mengalir melalui dataran tinggi. Tonle Sap atau danau besar dan pegunungan terletak di barat. Kamboja memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau. People. The Khmer ethnic group makes up about 97% of the population. Chinese, Vietnamese, and Cham people also live in Cambodia. Buddhism is the main religion. Many rural people also follow ancient folk religions. Almost 80% of the population live in rural areas. Kelompok etnis Khmer membentuk sekitar 97% dari populasi. Orang Cina, Vietnam, dan Cham juga tinggal di Kamboja. Buddha adalah agama utama, dan banyak orang pedesaan juga mengikuti agama rakyat kuno, dan hampir 80% penduduk tinggal di pedesaan. Ekonomi. Various service industries employ more than 40% of Cambodians. Tourism is an important service industry, as is information technology, manufacturing, especially of clothing, footwear, and undergarments contributes a great deal to the economy. Berbagai industri jasa memperkerjakan lebih dari 40% orang Kamboja. Pariwisata adalah industri jasa yang penting, seperti halnya teknologi informasi. Manufaktur, terutama pakaian, alas kaki, dan garmen lainnya, memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian yang ada di Kamboja. Economy, about 30% of Cambodian are farmers. The main crop is rice. Other crops include cassava, corn, soybeans, and rubber. Along with rice growing, fishing play an important for the rural economy. Many Cambodians depend on rice and fish to provide food for their families. Cambodians also raise livestock, including cattle, pigs, and buffalo. Sekitar 30% orang Kamboja itu adalah petani. Hasil panen utamanya padi dan tanaman lain termasuk ubi kayu, jagung, kedelai, dan juga karet. Seiring dengan penanaman padi, penangkapan ikan memainkan peran penting dalam perekonomian pedesaan. Banyak orang Kamboja bergantung pada beras dan ikan untuk menyediakan makanan bagi keluarga mereka. Orang Kamboja juga memelihara ternak, termasuk sapi, babi, dan juga kerbau. Plants. Dense forests cover more than half of Cambodia.
Tall evergreen trees, bamboo, vines, and palms grow in the northern mountains. The southwest highland contain pine forests in the higher regions and rainforests near the sea. Rice paddy, field of crops, and grassland cover the central plain. Hutan lebat menutupi lebih dari separuh Kamboja. Pohon cemara yang tinggi, bambu, tanaman merambat, dan palem tumbuh di pegunungan utara. Dataran tinggi barat daya mengandung hutan pinus di daerah yang lebih tinggi dan hutan hujan di dekat laut. Sawah, ladang tanaman, dan padang rumput menutupi dataran tengah. Animals. Cambodia northern forest contain elephant, wild oxen, and monkey. The bird native the Cambodia includes herons, pelican, cormorants, and bison. The country also has crocodile and cobras. Hutan utara Kamboja terdapat gajah, lembu liar, dan monyet. Burung asli Kamboja adalah bangau, pelikan, burung kormoran, dan burung pegar. Negara ini juga memiliki buaya dan ular kobra. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya.